पुराण कहानी ये यात्रा पार्टी की तो सीखे छी एत पुराना है ताला पत्थर रे रही लेखा আজি রাম তো লেখুছি নুয়া রামার মথারে পিঁধিছি কলঙ্ক টিকা পুরাণ কাহানি পুরুনা হে পুরাণ কাহানি पुरुना है আহা জীবন আকাশে উঠিলা ভার বিধাতা বিধাতা কোড়া লাগ ভাস রাম বনবাস কাহারি শেষ রাম বনবাস रगत कांदुची रगत कुझुरी हेमंत कांदुची गुमुरी गुमुरी रगत कांदुची रगत कुझुरी हेमंत कांदुची गुमुरी गुमुरी पललरे गला पललरे गला छपन बनवास गला कहानी आरंभ हला ना शेष से यात्रा लिखिं किंतु स्वर सुंदर से विषय आखिर लुह अरे पैसा बड़ कथा नुह जो माने पैसा लोभरे बोलती से भविष्य उज्जवल ये अनुष्ठान रे पात्र सार गोटे कथा निवेदन करी आसंता वर्ष को ये मौसा को योग्य श्रोता रूप गोटे उपढौकन दे मंचर आप सम्मानित
ଯୋଗ୍ୟ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦୀପତ ଓଜସ୍ୱୀ ଭାଷା କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଧନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଧନ୍ୟ ଆପଣମାନ, ଧନ୍ୟ ପୁଅ କଣ ତାର ପଢିପାରୁନ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ହଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରିଲେ ଶ୍ରବଣ ରାମ ବନବାସ জয় 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 রাম তুমি রাজীব লোচন জয় জয় রাম তুমি কৌশল্যানন্দন জয় জয় শ্রীরাম তুমি রাজীব লোচন। শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে বার্ষিক অনুষ্ঠাନରେ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଭଜନ ପାଳିଆଙ୍କର ଭଜନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ପାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ କହୁଛୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଲୋକ ପଳେଇଲେ। ପଇସା ମୁଣ୍ଡରେ ମାର। ଆଜି ଯୋଉ ପାତ୍ର ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଭଗବାନ ନାଁ ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନମସ୍କାର। ତା ମାନେ ସେ 1000 ପାଇଛନ୍ତି। আরে কহিবার তাৎপর্য আজকালি আমি আম পিলামানক না কদর্য কিংবা কার ভলিয়া দেলা বেলে তু গোটে বালিয়াটে তো পিলা না দেইছু ঢাপা সে অমক ঢমক এ ভগবান পাত্র মহোদয় উত্তম পাত্রে দান করিছিবার ইয়ে ঈশ্বর যে ভগবান তাঙ্কু সুপাত্রে ये 100 टंका 100 कोटी रूप रे ताको प्रदान करंतु। मां दुर्गा ताकर कल्याणकारी होंतु। जीवन काल भितरे केबे हेले को जगह रे से परास्त न होंतु। सब परिवार वर्गन को ऊपर मां कल्याणमयी दुर्गा देवी सर्व दुर्गति के खंडन करी बलियार भूत जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु। ताको बोल आनंद देखो बा मन खुशी हौ यही ठारू दास पुओ मागुछि विदाय राम। चारि दिन रे जहा पाला पंडित ये हेला आलोचन महाशय बिचुति रहिले मते क्षमिबे आपण। इच्छा नाई दीपद कहली हे गोपाल भाई सुन आदि आश्चर्य लागिला ये नरम लोक आदि केते गरम रे कथा मो संगरे जे पड़िबे पंडित बदली जीव अवस्था। हेलो उजापुर रजनी पालारी गायक महोदय साहित्य चर्चारे मुग्ध होई काली देई दिवा 50 मुद्रा आज पुनि सेई शिपू बाबू गायक महोदय को इस्तिहार मुद्रा शिपू बाबू कल्याणकारी शिपू बाबू नारायण ये समुद्र रे 20 कोड़िएटी हाथकार ताकू मारी थिले रामचंद्र पूजा करिथिले। ये मां दुर्गा सेही दुर्गा देवी रामचंद्र नारायण कल्याण करंतु सदा सर्वदा महाप्रभु से पुर मंगल विधान करंतु। एति नम्र निवेदन महाप्रभु निकट रे बोला आनंद देखबा। हो ये जति त्रुटि रही थिबो गोपाल भाई मन दुख करिवो नाही रे कौ कहि तुमरो दरकार मते कहिबो देवी निज गाई पुरुना ठाकुरे नुवा बहि सब आली मिरा भितरे अछि जाका कहबारु एई वर्ष बड़ ट्रक गोटे किनिची ताजा
ପରେ ତ ରହି ରହି ଆଉ ଜାଗା ତ ଏ ହଉ ନାହିଁ ଡବା ଖୋଇବାକୁ ଜାଗା ନଥାଉ ମୁଁ ଭାରିଜା ବିଗୁଡୁ ଥାଇ ବହି କିଣି ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଗଣା ଆଣିଛି ବହି ଇରେ ଯାହା ମୁରେ ହାତ ଧୋଇଦେବି ପଣ୍ଡିତ 5 ଖଣ୍ଡ ବହି ଦବ ସେ ନେଇ ଆଣିବା କାଇଦା ହୋତାକୁ ଜଣା ସୁନା ଦାସକୁ ଏ ଜଣା ସେ ପାଠ ଭିତରେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ସବୁ ହେଇଯିବ ବଣା ଗଲା ବେଳେ ନନା ପୁଅ କରୁଅଛି ଅଳି ଆଉ ରହିବା ଖାଇବା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଭାଳି ପିଇବା ପାଇଁ ଏ ମିନେରାଲ ୱାଟର ବାବୁ ମାନେ ଯୋଗାଇଲେ ଇରେ ଖାଲି ପିଇବା କଥାକୁ କହିଲେ କାଳେ ଗଲେ ଗଲା ବେଳେ ନନା ପୁଅ କରୁଅଛି ଅଳି ମାଗ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୋଇଅଛ ମେଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ମଉଳି ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା କରିବେ କଲ୍ୟାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ପୀର ଦରବାରେ ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଗଲା ବୋଲ ହରି ହେ ହରି କରି ଗଉଁଥେବେ दीन जन संरक्षण सर्व आनंद सागर हरिबोल हुड़हुड़ी कर ताली दियंती ये विश्व दुख